Hello everyone, today I will be presenting our laboratory activity on admi database administration using MySQL and PHP through SAMP. This lab covers three main tasks, which is the task 1, user privilege and management, and task 2 is database security integrity, and task 3 is backup recovery and management. So, let's start with task 1. User privilege management. The goal is to control who can access the database and what action they can perform. First, we create the database in PHP MyAdmin. I click new, tapos, create your database name. For example, company DB, company database, and click create. So I have already company database, so I'm just gonna click this one. Next, since we have already have a company database, so let's create some admin users. Just here I create an admin username company admin with full privileges and a staff username company staff with limited privileges, especially no delete permission. So to so to do this, we go to the server level by clicking the server localhost, this one, because the user account is visible because the user account menu is only visible there. So let's click user account. So mag-create tag company admin. So company admin plus localhost. 1, 2, 3. So this one, the global privileges. So since admin na atong gibuhat, so kailangan na siya tanan, especially sa select, insert, update, delete, tapos sa file. So after that, click lang yun yung go. So created na siya. So let's create another user since napatay sa user, which is si staff. So mag-add tag staff na user, company staff, localhost yapon, localhost, tapos password. Kamo na ibala sa password. So i-check nato ning global kaning global privileges. Tapos ang option dire sa staff, which is kuaot, dili nato siya checkan and delete, since ang staff kay dili man maka-delete og mga account or mga kuan sa SQL. So go na ta. So para makita nato nga nga kaning staff is kanang connected ni sila sa kuan, para sa ni delete, wala i-delete ang sa staff. So para ma-connect ni siya sa company nato nga database, which is pagtuplok na to atong edit privileges, tapos database, ay wait, so edit privileges, database na database, click this one, tapos select ninyo ug asa ni siya dapat i-connect, which is kani ako. So ibutang nimo siya go.
Tapos i-check nato na siya ang all, pero dili gyud ang delete. Hindi man pwede maka-delete ang staff. So go. So na. So balik na punta sa user, sa admin. Kaning admin. Edit lang gyapon nato siya. Database, tapos company DB. Select all probabilities. Go. So, para magkuha na to na kana siya kani siya nga kuan secure na ni siya itong mga users kay ang admin is dili maka-delete, tas ang 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 staff is dili maka-delete, tapos ang admin is maka-delete. Wait lang. So since task 2 naman ta, which is ang database security and integrity, so ang task 2 is naga-focus siya sa security and data integrity. Tapos maka-apply ta diri constraint to ensure our data is accurate and safe. Tapos anita diri sa company DB. Tapos mag-create tag two table, which is si departments and si employees. So nana ko yung mga SQL code diri. So mag-copy paste na lang ko. Go. Okay, created na siya. Tapos another one. create na pud ta og employees. Tapos go. Tapos kaning naa naman tay duha ka table, which is si department and si employees. Kaning constraints is mag-prevent ni siya invalid or duplicate data. Additional best practices, we apply the principle of least privilege, use strong password, and remain aware of SQL injection threats. These measures collectively protect the database from unauthorized access and corruption. Para para ma para makabalugid mo og secure na ba gyud ni sila, gabantay mo aning sa atong users. Pwede nato na siya pwede nato i kuha ng admin, pwede nato ni login, which is i-log out lang nato ang katong gibuhat nga user. Pwede nato ni login, i-log out lang nato ni, which is kani nga button. Di ba? Ug login na with company, for example admin, tapos type tong password nimo sa admin. So sa kani nga database, which is kani si company DB, ang admin ay maka-access ani, pwede siya maka-delete, pwede siya maka-add, pwede siya maka-insert ani department name, pwede na siya maka-add, pero pwede po siya maka-delete. Pero once ang user, ang staff mo gamit, di siya ka-delete. Mo na purpose aning security aning nagbuhat og user account. So balik ta sa admin ay root nato. So nata sa task 3, which is backup and recovery management. So kaning
task 3, essential ni siya para ma-prevent nato ang data loss and ma-ensure nato ang atong continuity sa atong business. So, since naman tay database kaning company DB, which is kani siya natay mga tables. So para what if ma-delete nato ni ang mga table or delete man nato something kaning database nato, pwede ta mag-export export nato ni i-export nato ning kaning duha ka buok kuan duha ka buok table. So if namin pag-export template, pwede ra ninyo siya butang og basig unsa ba yung butang company DB ba, pero ako i-leave lang na siya. So kaning export method kaning quick imong kuan para ma-display lang ang minimal option. So ang format is SQL. So pag ato na siyang export, okay, makita ninyo diri i-download na to, replace. So downloaded na siya. So pag downloaded na siya, ato i-delete ang table kaning duha. Employees and departments. So wala na. Wala na siya yung mga table. Para mabalik na tong table, click na to ning import para mabalik tong mga table nga atong gipanggamit. So nara, choose file. Para mabalik to para sa file niyo magamit kato inyong gi-download ganina pag-export, which is kanina nakuha company DB. Open ako na. Tapos scroll pababa, import. Pag import na bang SQL return empty results, mga balik na itong mga table, which is si employee and si department. So karon human naman ta sa task 3. Kuan lang today karon mag-demonstrate lang og 3 important aspects of database administration, which is ang managing users and privileges, enforcing data security, and performing backup and recovery using SAP and phpMyAdmin. I successfully implemented all the tasks, ensuring a secure and reliable database environment. Thank you for watching. Thank you for watching my presentation.